पारम अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायन विरह कातराजुहाव पुत्रीति तन्मयतया तरबभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मनिमानतस्मि जस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक अध्यात्ममतितितिशतं तमन्दं संसारिणं करुणाः पुराणगुह्यं तं व्याससुनमुपयामि गुरुं मुनीनां भक्त्या विहीनापराधलक्ष्मै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री राधे। कुड़े दिल को दुख समय भक्तिर उत्कंठा वृद्धि पाई था। स यदा वितथोद्योगो निर्वीप्सान्धने हया मत्परैकृतमैत्रस्य करिष्ये मदनुग्रहम्। मत्परैकृतमैत्रस्य करिष्ये मदनुग्रहम्। स तादृश पुरुषः पुनर्बन्धुनामाग्रहेण धने हया धन चेष्टया प्रवृत्तोऽपि मद अनुग्रहेण से व्यक्ति माने जो व्यक्ति मानकर धन अपहरण कर नहीं था ठाकुर जी, जो व्यक्ति मानकर धन को भगवान धीरे धीरे अपहरण करती जा कृपा करती, यदि से माने पुनर्बार पुनर्बंधुर नाम आग्रहेण बंधु मानकर आग्रह द्वारा पुनर्बार यदि से धन चेष्टया प्रवृत्तोपि धन को संग्रह करने चेष्टा कले मध्य मदनुग्रहेण मोर कृपारो यदा वितथोद्योग निष्फलद्यम सन विफल ही
निर्विघ्न निर्वेद युक्त स्यात् भवति ततश्च मत्परै मद्भक्तैः सह कृतमैत्रस्य कृतं मैत्रं येन तस्य तथा भूतस्य सतन्तस्य तदा मदनुग्रहं ममास्य धारण मदनुग्रहं करिष्यामि। कहते यही व्यक्ति बंधुगणकर आग्रह पुनर्बार अर्थ संग्रह प्रवृत्त हेले मोर अनुग्रह उक्त विषय विफल यत्न होई निर्वेदग्रस्त चित्तरे मोर भक्तगण सहित मित्रता स्थापन कले मु ताहार प्रति मध्य मोर असाधारण अनुग्रह प्रकाश करि थाए। ये हूँ भगवान जाओ कृपा करती तार फल। भगवान पूर्व श्लोक आम वर्णना कले जैसे अहं अनुगृह्णामि हरिष्य तदनं धनसनय मुझे कृपा करे तार विषय प्रति संपन्न समस्त विषय को मुझे धीरे धीरे हरण करे जिते से निर्धन हो जाए तार स्वजन आत्मीयता को परित्याग कर दियंती। ये कहते से व्यक्ति जिते पुनर्बार बंधु मानकर प्ररोचन प्रेरणा जी धन संग्रह प्रवृत्ति हम धन संग्रह करने किंतु मोरी कृपा द्वारा से माने विफल प्रयत्न होती सफलता लाभ करती शेष निष्फल कौन करती मोरी भक्तमान सहित संग लाभ करती मोरी भक्तमान सहित मित्रता स्थापन पर से मोरी भजन करती मोर कृपा को प्राप्त होती। कहले मोर भक्तमान को प्रति मत परये कृत मैत्रस्य करिष्ये मद अनुग्रह मोरी भक्तमान प्रति जदि मित्रता कृत मैत्रस्य मित्रता भाव रखिए जदि मित्र भाव ताहले मुझे अनुग्रह करे मोर असाधारण अनुग्रह को धारण करे असाधारण अनुग्रह कले भगवान कहते आमार भक्तगण सहित ये दुखी व्यक्ति मित्रता स्थापन कले मोर तार प्रति मोर असाधारण अनुग्रह प्रकाश करी संसार जो तड़ा खाई थी संसार ताको निजर स्वजन आत्मीय परिजन पचार थे से निर्धन हो से समय जब वैष्णवान के संगलाभ कर से भगवान प्रकृत असाधारण अनुग्रह को से लाभ कर भगवान निजे कहते। एटा द्वितीय प्रकार अनुग्रह। प्रथम अनुग्रह जहाँ ठाकुर जी कृपा करिए तारा धीरे धीरे विषय को हरण करने विषय हरण सत्य जदि से व्यक्ति प्ररोचन कार्य निजर बंधु मानकर आत्मा मानकर प्ररोचन प्रवर्तित हो पुनर्बार जदि अर्थ संग्रह से लिप्त व्यापृत हो जत्नशील हम से भगवान कौन करिए तक विफल कर दियंती सुजोग दियंती से सबु दिगरु जदि निष्फल हो से निर्वेदग्रस्त मोरी भक्तवान सहित जो मित्रता स्थापन कर भगवान कहते से मुझे मोर असाधारण कृपा करता है। द्वितीय कृपा है भगवान कर ये द्वितीय अनुग्रह भक्तिर समृत वर्षणकारी जार जे नहीं आमार प्रथम अनुग्रह दुख संताप दया छिल यह भावार्थ। ये द्वितीय अनुग्रह रे भक्तिर समृत वर्षणकारी द्वितीय प्रकार जो कृपा है ठाकुर जी भक्ति रस अमृतर वर्षण आसो ये सबु दिगरु निष्फल हम आत्मीय स्वजन पाखु धक्का खाइब से समय वैष्णव संगलाभ कर मित्रता कर से जो आनंद मिले भजन कीर्तन रे जो सुख मिले से कहले भक्ति रसामृत वर्षण से रस अमृत वर्षण हम से आनंद मिले। धक्का खाइबा दरकार ना कौन ना सुधरनी मनीष
तेणु प्रथम जो दुख होता ना दुख संताप प्रद होता प्रथम कृपाटा आमार प्रथम अनुग्रह दुख संताप जो मैंने भगवान को भजन करिए भगवान जहाँ प्रति कृपा थी सी दुख लाभ करे दुख भोग करियो किंतु प्रथम दुख दिखती तापर द्वितीय बार जो से कृपा करती से आनंद ही आनंद कि समस्त प्रति भगवान दुख दियंती भगवत प्रदत्त दुख दुख पदवाच्य नुहे कर्मफल बाध्य जीवर जो दुख तार प्राक्तन कर्मर फल से मुहमान होता है किंतु भगवान को इच्छार जो दुख किसी प्राप्त हो सी तो परीक्षा से तो मार्जन करे शोधन करे आनंद मार्ग ही टाणी नहीं था से सुख पदवाच्य से कौ मान कृपा कर ठाकुर जी जो माने विषय प्रति वितृष्णा आसी विषय प्रति वितस्पुर भाव आसी किंतु छाड़ी पारना बांधिक रोचंती से व्यक्ति मान तो भगवान कृपा करते तार विषय हरण कर दिखती जो मैंने विषय सब चिंता ही करते हरिनाम करते विषय चिंता करते हरिनाम तो चिंतामणि विषय मिल जाऊँ ना नाम भी करो सत्संग करो विषय चिंता करियो प्राप्त हो आनुषंगिक फल मुख्य फलटा प्राप्त होनी कृष्ण प्रेम तो से प्राप्त होता जो मान प्रति भगवान को कृपा थाए अहेतुक कृपा थाए से वैष्णव संग करिए सत्संग करिए साधु मान संग महात्मा के संग लाभ करिए यही जो भक्ति रस अमृत सागर को मंथन करिए भक्ति रसामृत समुद्र को मंथन कले जो अमृत प्राप्त हो ना से पान कर आनंद होती जत शुणुता रस ज्ञान स्वादु स्वादु पदे पदे अतएव अनुग्रह करिब ये आमर न्याय व्यक्ति की भगवान अनुग्रह करिवे भगवान कृपा करती हरिभजन कल जब किसी दुख आसूची ताल बुझड़ भगवान कर प्रदत्त दुख तद ब्रह्म परमं सुखमं चिन्मात्रं सदनन्तकं विज्ञायात्मतया धीरः संसारात् परिमुच्यते विज्ञायात्मतया धीरः संसारात् परिमुच्यते तद ब्रह्म परमं सुखमं चिन्मात्रं सदानंतकं नाई बोले मु कौन कर जो लेखा जो पढ़ुची कौन अच्छे तार द्वितीय एड़ा ना एड़ा मिसई देइछन्ती एपटे नहीं आछन्ती 11 9 श्लोक को 3 टार करछन्ती 10 नंबर 11 श्लोक प्रथमटा कौन ततस्तु आसु तो ये हाँ ठीक अच्छे कहले तमेव अनुग्रहम आह धीर विवेकी पुरुषस्तदा विवेकी पुरुष माने कौन करती सत सत्यम अनंतकम अनंतं कं सुखं जलं वा यस्मिन् तं यद्वा अपरिछिन्नं चिन्मात्रं ज्ञान स्वरूपं परमं सूक्ष्मं अत्यंत अव्यक्तं तत् ब्रह्म आत्मतया स्वरूपेण विज्ञाय विशेष ज्ञात्वा जानती सु संसारात् परिमुच्यते वैकुंठ धाम लाभात् संसार परिमुक्त भवति
ସେହି ସମୟରେ ମୋରି କୃପାଯୁକ୍ତ ମାନେ ଠାକୁର जी ଯାହାକୁ କୃପା କରିବେ ଭଗବତ କୃପାଯୁକ୍ତ ତାଦୃଶ ବିବେକୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସତ୍ୟ କ'ଣ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କିଂ ଅନନ୍ତଂ କିଂ ସୁଖଂ ଜଳଂ ଯସ୍ମିନ୍ ସେମାନେ କହିଲେ ସତ୍ୟ କ'ଣ ସତ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ ଅନନ୍ତ ପରମ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ବସ୍ତୁ ନିଜ ଆତ୍ମରୂପେ ଅବଗତ ହୋଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସଂସାର ବନ୍ଧନ ହଇତେ ବିମୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ କୃପା କରିବେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିବ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଜାଣିପାରିବ ଆତ୍ମା ରୂପେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା କି ସତ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ ଅନନ୍ତ ପରମ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ବସ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କରି ଅଂଶ। ତାପରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ସିଏ। ତାର ତ ଭଗବାନ ଏଠି କୃପା କରିକିରି ଅତଏବ ଅନୁଗ୍ରହ କେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ ତୁଲ୍ୟ ରୂପେ ବିଶେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଅନୁଗ୍ରହ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାଟା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଭଗବାନ ଯେମିତି ସତ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଚିନ୍ମୟ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବାସ୍ତବ ଅତଏବ କହିଲେ ଅତଏବ ଅନୁଗ୍ରହ ସ୍ୱତୁଲ୍ୟତେନ ବିଶିନ୍ନଷ୍ଟି ତଦ୍ ବ୍ରହ୍ମେତି। ଅତଏବ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ ତୁଲ୍ୟ ରୂପରେ ବିଶେଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଅନୁଗ୍ରହ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଯେହେତୁ ସେ ବୃହତ୍ତମ ବହିରଙ୍ଗ ଲୋକ କର୍ତ୍ତୃକ ଦୁର୍ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେତୁ ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତିରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶକୁ ବ୍ରହ୍ମତୁଲ୍ୟ ପରମ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ଭକ୍ତର ଅଗମ୍ୟ ହେତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରେମରସ ଅନୁଭାବକ ହେତୁ ଚିନ୍ମାତ୍ର ପ୍ରାକୃତ ସୁଖରିତ ହେତୁ ମାତ୍ର ପଦ ଦେୟା ହୋଇଅଛେ। এই যে କୁହାହେଲା ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମତୁଲ୍ୟ ପରମ ସିଏ ଅନୁଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ଭକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଅଗମ୍ୟ ହେତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଗମ୍ୟ ସଠିକ ରୂପେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଏ ପ୍ରେମର ସମୟ ତେଣୁକରି ଆକୁ କୁହାହେଲା ଚିନ୍ମାତ୍ର ପ୍ରାକୃତ ସୁଖ ନାହିଁ ଏଥିରେ ସତ୍ ଅର୍ଥ ସର୍ବକାଳ ସ୍ଥିତି ଅନନ୍ତକ ଅର୍ଥାତ ନାହିଁ ଅନ୍ତାର ଭୟ ବା ଯାହାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଫଳରେ ସଂସାର କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ। କୌଣସି କୌଣସି ସ୍ଥଳରେ ବିଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଫଳରେ ସଂସାର କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମବସ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବିବେକୀ କୁହାଗଲା ସେମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଭଗବାନକୁ ଜାଣିବା ନିଜକୁ ଜାଣିବା ଭଗବାନ ସହିତ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବୁଝିପାରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏ ସଂସାର ଆଉ ହେବନି। ବିଜ୍ଞାୟ ଆତ୍ମତୟା ଧୀର ସଂସାର ପରିମୁଚ୍ୟତେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସେ ପରତତ୍ଵ ବିଷୟରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଏଥିପାଇଁ ସଂସାର ଜ୍ଞାନ ଆମର ବଳବତ୍ତର ହେଇକି ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ କୃପାରୁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ କୃପାରୁ ସେ ପରତତ୍ଵ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅବିଦ୍ୟା ଅଜ୍ଞାନ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ଶରୀରକୁ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ରୂପରେ ସେମାନେ ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ
से परमार्थ वस्तु लाभ करने से प्रयत्नशील होती समय को नष्ट न करी संसार असार तो से उपलब्धि करती। संसार गोटे बंधन ना, संसार बंधन अनुभव केत हम प्रथम तो आमको अनुभव होना संसार जो गोटे बंधन एटा अनुभव है तो जड़े बंधन मुक्त हो जड़े बंदी थी जेल जो स्वर्ग भाया लगुव किए उद्धार कर ना कौन जेल भितर अच्छा तिहारी सेंट्रल जेल किए थी जेलटा स्वर्ग भाया लगुव कौन कर जन जन अच्छा से जेल रू बाहर तो क्या गोटे दी मुथ मारदे आ जेल को पड़े जेल पचारे भाई एवं जाइए पड़ा मोर तो यहाँ ही घर द्वार मु कौन कर मत बाहर संसार मत बाहर जगत देखले विरक्ति लगुच जेल रे बढ़िया टाइम टाइम खाया मिलूँ सेमती संसारटा ताक भल लगुच संसारटा से कौन परमार्थ विषय अनुभव कर जो पचारे जो कौन मत तो भल लगुच संसारटा से खाद्यपेय चर्बी चस्य लोह पेय निद्राहार भय मैथुन यही संसार परिवार ये जो आनंद ताको को सन्यासी कौन बुझे आत्मदेव बुझी पारे कि आत्मदेव बुझी पारे सेमती आम मानकर सब अवस्था से बद्ध जीवर गति प्रकार बारंबार संसार कारागार आसी से बंदी हो हाँ बंधन हो जानिबो केतेले भगवत कृपारू जो मैंने सत्संग माध्यम ये सब मंथन करती रस प्राप्त होती किसी से अनुभव करे वास्तव संसारटा बंधन कहीं संसार सुख ठू गोटे अधिक सुख जब मिल ताल जापर सुखर निष्प्रयोजनता केते ये सुखटा अलिक अर्वाचीन अनुभव कर जदि आठू अधिक सुख जब प्राप्त हेनी ताल ये तो भल लगे ना यहाँ भल लगे ये आनंद क्षणिक रोचे से भक्ति रसामृत जो कहले ना भगवत रसामृत जो आस्वादन कर आनंद अच्छी तापर से तुलना कर संसार आनंदरा केते मारात्मक दुखदायक से आपको अनुभव कर बंधन बोली हरिभजन कले अनुभव हबनी सब भजन कले अनुभव संसार जे दावा नल बोले संसार जे कष्टदायक संसार गोटे बंधन बोली आ मुक्त स्थिति वैकुंठ धाम गोलोक धाम से बंदी जे अनुभव कर बंदी अवस्था अच्छी सी मुक्ति होगापी चेष्टा कर बंदी अवस्था ही भल लगुच किए मुक्त कर किए मुक्त करे ना तो भल लगुच था तू भल किए मना कर व्यवहारिक सुख विनाशक हेतु सुदुराराध्य ये जो व्यवहारिक सुख विनाशक हेतु व्यवहारिक सुख विनाशक हेतु सुदुराराध्य हो भगवान भजन जिते सब व्यवहारिक सुख इंद्रिय सुख ये सब विनाशक हेतु ये सुख को नष्ट करे भगवत सुख परमार्थ सुख इस संसार सुख को नष्ट कर दो नष्ट मान कौन संसार रे सुख नाई अनुभव हो से भजन रे भजन रे जो आनंद मिले से आनंद तुलना संसार सुख जे अलिक संसार सुख क्षणिक संसार सुखर कौन सी वास्तवता नहीं यहाँ अनुभव हो सी अनुभवटा ही तो मुक्त स्थिति है पढ़ा कहवा गोटे अलग वस्तु कि अनुभव कर अलग वस्तु अनुभव हम जदि आनुगत्यमयी भाव में भजन जदि हो अनुगत्य सहित भजन हो हरिभजन कले ही अनुभवटा आस कथा कही से आचार्य मान विष्णु विश्वनाथ पद कथा कही भागवत देखुन जिते महात्मा जिते सन्थ जिते सब भक्त मैंने एकमात्र यही प्रार्थना कर बंधन रु मुक्त करने भाई प्रार्थना कर जो
କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ଚିହ୍ନ ରତି ମୁକ୍ତି ପ୍ରୀତି ରହିବ ବାସ୍। सत्संगमो तरही तदैव सदिगतो मुचकुंद जी कहले। सत्संग लाभ हेले से कौन हम सेठू तार जितेबले संसार चक्रे ग्रसित जीव माने जन्म जरा मृत्यु व्याधि भितर बारंबार जगत को जो जीव मैंने आसुंच भवापवर्ग भ्रमत भगवत जनस्य जगत जनस्य जगतर लोक माने ये संसार चक्र ग्रसित होती जिते सत्संग लाभ हम केते लाभ हो जिते बंधन मुक्त हो संसार चक्रु मुक्तिहर समय तो आसीज संसार बंधन जिते संसार बंधन शिकुड़ी जिते हुगुला समय आसीज संसार बंधन मुक्त होवार से समय सत्संग लाभ हो सत्संग द्वारा से माने सद्गति प्राप्त हे जीवन ठीक मार्ग निज परिचालित कर भजन रे प्रवृत्ति मार्ग प्रयत्नशील से भजन द्वारा से तो कौन हो निज परम गति लाभ करेंगे यही हूँ मार्ग एपाई द्वितीय बार कहला मोरी भक्त मान को मित्रता जो मैंने करती वैष्णव सहित जब मित्रता करें कौन लाभ हो वैष्णव सहित व्यवहार शिखियो सी गोटे भक्त सहित मित्रता कले कौन कर भक्ति जाचन कर साधु सहित मिश्रे साधु वृत्ति अवलम्बन कर चोर सहित मिश्रे चौर्य प्रवृत्ति स्वीकार कर जैसा करे संग ऐसा चढ़े रंग कहगला जी जमी संग कर तार सेमती रंग चढ़ो एपाई जो मैंने संसार सहित संबंध रखिंट से तो बंधन कारण किंतु संसार मुक्त वैष्णव सहित जो संग लाभ कर सहित मित्रता रखिंट निश्चित रूप से मुक्तिर समय आसो मुक्तिर समय आसिले ही बंधन मुक्त दशा उपनीत हेले जड़े वैष्णव सहित संग लाभ कर मित्रता स्थापन कर प्राय भक्त मैंने एक कथा कहते आपणकर भक्त मानकर संग लाभ दिंतु बास तो आहुर केते भक्त भक्तवान संग नहीं भक्तवान दास कर रखु तद भृत्य 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 से भृत्य परिचारक जो कहते कुलशेखर जी भृत्य से आपणकर दासर दासर दास कर रखु अतमां सुदुराराध्यं हित्वा न्यां भजते जनः ततस्तु आसुतोषेभ्यो लब्धराजश्रियन्दता मतः प्रमता वरदान् विस्मयन्त्यवजानते अतः पश्चादपि मोक्षम् आरोचकं मोक्षमोर्चयन् जनः अत्यासक्तः पुरुषः सुदुराराध्य बहु प्रयासेन चिरकालेन च प्रसादं मां हित्वा त्यक्त्वा अन्यान् देवान् भजते सेवते वा। कहले पश्चादपि मोक्षम रोचयन जो माने मुख्य मुक्ति पाए जो मान रुचि मुमुक्षु जो माने मुमुर्ष जन बा अत्यासक्त पुरुष अत्यासक्त ने विषय प्रति आसक्त जो माने संपूर्ण विषय प्रति जो माने आसक्त तापर से मुक्ति होपाई मुक्ति पाया विशेष करी जो माने जो लोक माने प्रयास प्रयत्नशील होती सुदूराराध्य बहु प्रयासेन चिरकालेन च प्रसादं मां हित्वा मते त्याग करी
मोरी भजन को छाड़ी अन्यान्य देवान भजते सेवते अन्य देवताओं को भजन करछन्ति ततः तु भजनात् आशुतोषेभ्यो शीघ्र संतुष्टभ्यस्तेभ्यो लब्ध राज्य श्रिया प्राप्त राज्य संपदा उद्धतः अतिक्रांत मर्यादा मतः गर्विता। अन्य देवताओं को पूजा कले आशुतोष अल्प संतुष्ट होती किसी किसी मिल जाए ना कौन धन जन राज्य लक्ष्मी सब किसी एथिरे कौन हम मर्यादा अतिक्रांत हो गर्वित हो प्रमतः अनवहिताश्च सन्तः वरदान वरदातुन तान देवान अपि विस्मरन्ति प्रभुतेन न चिंतयति अपि च तान अवजानते लब्धयन्ति। सेना अवज्ञा करथांती चिंतन करती भगवान पक्षांतरे जो माने पूर्वर विषय समूह को आसक्त एवं परे मुख्य विषय अन्य अभिलाषी तादृश अति आसक्त पुरुष मोर आराधना व अनुग्रह लाभ दुष्कर जानी मते परित्याग पूर्वक अन्य देवताओं को सेवा करी थांती एवं उक्त भजन हेतु शीघ्र संतुष्ट तादृश देवतागणकर निकटरू राज्य श्री लाभ करी उद्धत गर्वित असावधान होई वरदातृगण को विस्मरण पूर्वक अवज्ञा करिथांती। यही होची अन्यभिलाषी भगवत भजन बहिर्मुख विषयासक्त बद्ध जीव मानकर देवादेवी पूजार फल ये प्रकृति कृष्ण भजन से माने करती जो माने भगवत प्रेम चाहती बा भगवान को प्रसन्नता चाहती संस्कारवान माने करती एटा किंतु जो विषय प्रति संपूर्ण आसक्त बा मुक्ति पाइबा किसी चाहती अन्य अभिलाषी जो कहला विशेषकर मुख्य विषय से कौन करती भगवान कर भजन भगवान का आराधना बा ठाकुर जी को अनुग्रह लाभ कर दुष्कर ये बड़ कष्ट या जानी ठाकुर जी को परित्याग करी अन्य देवताओं सेवा करछन्ति देवताओं सेवा कले कौन हम से अल्प संतुष्ट हो जाती आशुतोष भाया से प्राप्त जिते सब भौतिक से कौन देवे परमार्थ वस्तु देवे ना कौन भौतिक वस्तु पार्थिव वस्तु दियंती ये देवता ने जो सब दियंती देवताओं प्राप्त होता है राज्य श्री लाभ करी से कौन उद्धत होती गर्वित होती असावधान वशतः से माने बहुत किसी अपराध करती एपरिकी वरदातृगण को जो मैंने वर देते माने प्रहार करती भस्मासुर वृकासुर गुड़ेल ना शंकर भगवान को वरदातृगण को विस्मरण पूर्वक खाली उनको वरदातृ विस्मरण कर दिखती भूली जाती से किंतु श्रीकृष्ण जो मैंने भजन करछन्ति विष्णु तत्व जो मैंने भजन करछन्ति सेमान तो कौन सी पार्थिव वस्तु कामना करते भगवत प्रेम ही चाहती एपाई जन्म जन्मांतर मध्य से ही चिंता ही करती मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भगवतात् भक्ति अहेतुकी महाप्रभु कहले जन्म जन्म ईश्वर तो आपण चरण खेल अहेतुकी भक्ति वास धन जन सुंदरी कविता आवश्यकता नहीं किंतु भगवान का भजन कर कि धन प्राप्ति होची ताहले एथिरे कौन सी साइड इफेक्ट नहीं एथिरे गर्व आसबनी भगवान जदि किसी दौरान इच्छा जब किसी प्राप्त होची पार्थिव वस्तु से बंधन नुहे किंतु अन्य देवादेवी मान जदि किसी प्राप्त होची से वस्तु रे विपद अच्छी अन्य देवादेवी मान जो वस्तु पार्थिव वस्तु प्राप्त होची से गर्व आसी जाए से अहंकार आसी जाए अभिमान आसी जाए उद्धत हो जाती सब असावधान केवल सतर्क कहते स्वामी ये हरिभजन करियो भगवान को कृपा जब किसी प्राप्त होला से कौन सी दोष ना भगवत कृपार जहाँ किसी प्राप्त हो
ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କଲେ ଯେ ଧନ ମିଳୁନି, ଗରିବ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଆ କଥା ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କଲେ ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିଟା କମିଯାଉଛି। ଗୁରୁବରର କ'ଣ ଧନ ନଥିଲା? କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ନା କ'ଣ? ପ୍ରଭୁପାଦ କ'ଣ ନ କରୁଛନ୍ତି? ସେ 64 ମଠ ତିଆରି କଲେ। ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ପୁରା 108 ମଠ ପୁରା କେତେ କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବିଦେଶରେ। ଆମ ଗୁରୁ ମହାଜନ ତ କେତେ ମଠ ହେଇଛି, 25-30ଟା ଖଣ୍ଡେ, 32ଟା। କେମିତି ହୁଏ ଏସବୁ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଧନର ଅଭାବ ନଥିଲା, ସମ୍ମାନ ବି ଅଭାବ ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ଅନାସକ୍ତ। ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଧନ କୁହା। ଭୌତିକ ଧନ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମାର୍ଥ ଧନରେ ସେମାନେ ବଳବାନ। ଯାହା ବି ଧନ ରହିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବତ ପ୍ରଦତ୍ତ ଧନରେ କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନାହିଁ, ଗର୍ବ ଆସିବନି। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ତା'ର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଅନଧିକାରୀମାନେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବେନି, ସାଇଡ଼ ହେଇଯିବେ, ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ କରିବେ, ମିଳୁନି, କି ଠାକୁର, ଠାକୁରକୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ଗୁରୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ବୈଷ୍ଣବକୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ଯିଏ କେଉଁ କାଳି ପାଖକୁ, ଯିଏ କେଉଁ ଏମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ, କେଉଁ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯିବେ, କେଉଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବାଲା ପାଖକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ଉପରେ ଭରସା କରି ରହିଥାନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଦିଅନ୍ତି, ମାନା ନାହିଁ, ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଯେ ଚିତ୍ତ, ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି, ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯେଉଁ ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଅଗ୍ରସର ହେବ ଭଗବାନ ପ୍ରତି। ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ କ'ଣ ନଥିଲା କହୁନ? କେତେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଥିଲେ ସେ, ତଥାପି ସେ ନିଜେ ସେବା କରୁଥିଲେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର, ନିଜେ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ରାଜା ସିଏ ସେବକ ରଖିନଥିଲେ, ଏଇଆ ନା? ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ସେମିତି ଅଛି, ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ସହିତ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆମର ପ୍ରକାର ପ୍ରମତଗଣ ଅର୍ଥ ପରମାର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ପରାମର୍ଶ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, ଯେଉଁମାନେ କାହାର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି, ଯେଉଁମାନେ ଧନ ଗର୍ବରେ ଉଦ୍ଧତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟଶ୍ରୀ ଲାଭ କରି ଦେବତାମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା। ଶିଶୁକୋବାଚ ସାପ ପ୍ରସାଦୟରୀଶା ବ୍ରହ୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ଶିବାଦୟ ସଦ୍ୟ ସାପ ପ୍ରସାଦଂ ଶିବ ବ୍ରହ୍ମାନଚ୍ୟୁତ। ଶିଶୁକୋବାଚ ଅଙ୍ଗ ହେ ରାଜନ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ଶିବାଦୟ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ତଥା ଅନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୃତୟଶ୍ଚ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସାପ ପ୍ରସାଦୟ, ସାପେ ପ୍ରସାଦେ ଅନୁଗ୍ରହେ ଚ, ଏମାନଙ୍କ ଅଭିଶାପ, ଏମାନଙ୍କ ବର ଅନୁଗ୍ରହ, ଈଶାହା ପ୍ରଭାବ ଭବନ୍ତି, ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ପରନ୍ତୁ ଶିବ ବ୍ରହ୍ମା ଚ ସଦ୍ୟ ସାପ ପ୍ରସାଦ ସଦ୍ୟ ତତ୍କ୍ଷଣମେବା ଅପରାଧ କାଳ एव साप तथा यत्किंचित सेवन काल एव प्रसाद अनुग्रह जस्य तथा भूत सदा सत्य सदान्तुष्ट सद्यरुष्ट अच्युत हरि न चता न भवति। ये जो ब्रह्मा और शिव एमाने कौन पूरा संतुष्ट हो जाती। तत्क्षण मेवा पराध काल एव साप सद्य तत्क्षण सांगे सांगे अपराध कले साप अभिशाप जत्किंच सेवन काल एव प्रसाद अनुग्रह। यदि सेवा करो तो संतुष्ट हो सांगे सांगे।
ये प्रकार सद्यस्तुष्ट सद्यरुष्ट, सांगे सांगे प्रसन्न सांगे सांगे अप्रसन्न, किंतु अच्युत हरि न च तथा भवति। भगवान सेमती नुहति। आम भजन करछे संतुष्ट से, भजन बंद कले असंतुष्ट हे नहीं, अपेक्षा करिए और सुजोग देवे सी। किंतु अन्य देवादी मान ये प्रकार विचार नुहे। अन्य देवादी तांका विचार बलि बलि मिलुथो काली संतुष्ट ना कौन, बलि जदि सरीगला निजे बलि बलि पुड़िया पड़े छड़ी। श्री सुखदेव कहले, हे राजन, ब्रह्मा विष्णु शिव प्रभृति देवगण समस्त ही साप एवं अनुग्रह प्रकाश रे समर्थ। जिते सब अच्छा साप देवारे अनुग्रह कर समर्थ। शंकर जी भी, विष्णु भगवान भी, ब्रह्मा भी। परंतु ब्रह्मा शंकर जेपरी शीघ्र संतुष्ट कि शीघ्र रुष्ट होता, श्री हरि सेपरी होती नहीं। ब्रह्मा शंकर सांगे सांगे संतुष्ट, सांगे सांगे रुष्ट। ठाकुर जी सेमती नथी, से स्थिर पूरा। तांको स्वभाव नटखटी, माने लीला कर नटखटी, कि विचार सुस्थिर। नले तोड़ महाभारत अस्त्र धारण नक शेष करता ना, कि प्रकार तांकर बुद्धि देखुना सी टिके रुष्ट। आम भोले बाबा कि जानते आखि बंद कर बसता कौन जाने से भजन रे मस्ती से जी जा डाकिले दे दिखती। किंतु ये आखिटा खुला कर रोचंती, ये सब देखुंत, ये चक्का आखि सब देखुची ना कौन। ये केम देखे भीतरटा स्कानिंग हो पूरा, मान ठाकुर जी आई विजन ना, ये सब लेटेस्ट स्कानर। आम भीतर सब धर देखी दिए से आम को प्रकार अभिनय करचे कि रोल करचे कि एक्टिंग करचे, से तो मास्टर पाल आर्ट्स को आगला कलार सब कलार से ओस्ताद से सब जान दिखती। किंतु ये ब्रह्मा शंकर जापारती, ये माने भजन रे मस्ती कौन जाने। साधु मान की जापारती कि जो सरल सन्थ जो मैंने भजन रे था लोक ठकी दिखती। तार कारण हूँ सब भजन रे आनंद पाती, जी जहाँ कहे विश्वास कर दिखती। ये शंकर बाबा सेमती आम भोले बाबा परम वैष्णव से। किंतु ठाकुर जी कौन साधु ना कौन, ये तो मूल पुरुष ही। ये तो भक्त चिंतार था, दुनिया तांको चिंता करी मस्त रहा, ये भक्त चिंतार था। भक्तर पूरा भीतर बाहर सब चिंता कर दिखती, देखी दिखती किए कुछ स्तर अच्छी, किए कुछ सोपान अच्छी। परम बांधव को आगला ठाकुर जी। इतने ये जहाँ देवे विचार करदे। श्रीकृष्ण पाखर प्राप्त वस्तु कौन सी बंधन नुहे ना कौन। जयदेव जी गोसाई बह कर ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी रही भजन करते, किंतु ब्राह्मण देवता आसी निजे पद्मावती धरी पहुँची गले। झील को कहले आपको आर पानी ग्रहण कर। सी कहले कहीं भाई ये सब नीति कहीं ना, जगन्नाथ की इच्छा। जगन्नाथ कहते हाँ कहते ठीक अच्छे। ठाकुर जी कहते बह से कौन अच्छे, से कौन है। से पद्मावती दर्शन कले ठाकुर जी की, महादेव को दर्शन कले। ठाकुर जी आसिकी लिखी पड़े पूरा निजे ठाकुर जयदेव स्वरूप राशि लिखी दी पड़े से। ये प्रकार भगवत प्रदत्त वस्तु किसी असुविधा नहीं। करदम जी थे तपस्या करते, भगवान निजे आसी कहले देवहूति विवाह कर। फलस्वरूप कौन है, कपिल भगवान आसीगले, सी तपस्या कर गले। सी तेणु भगवान आदेश बा भगवान प्रदत्त वस्तु कौन सी असुविधा ना। ये जिते सब मठ मंदिर वैभव सब प्रकाश हो भगवान की इच्छा सब भगवान दौरान ना, किए दौरान निज प्रयास किसी प्राप्त हेनी, असंभव। अवश्य भक्तर इच्छा को भगवान पूर्ण करुँच, ठीक कथा। तेणु भक्त भी इच्छा करे भगवान को प्रसन्नता पाई। इतने भगवत प्रदत्त वस्तु कौन सी स्वाभिमान न थाए, निजस्व दाबी न थाए, बरं भगवान को तार अभिमान थाए।
ଏଥିରେ କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନଥାଏ। ଏଥିରେ ପତନ ନଥାଏ। କ'ଣ ଥିବ କ'ଣ ଧରନ୍ତୁ ମଠ ମନ୍ଦିର ଆଉ 2-4ଟା ଗାଡ଼ି କିଏ ଦେଇଦେବ, ମନେକର କାର୍ ଗୋଟେ ଆସିବ, ଗୋଟେ ବସ୍ ଗୋଟେ କିଏ ଦେବ, ନହେଲେ 2-4ଟା ଜିପ୍ ଦେଇଦେବ, 3-4ଟା ବାଇକ୍ ଦେଇଦେବ, କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଟିକେ ଆହୁରି 2-4 ପଦ ଉଠି ଉଡ଼ି ଚାଲିବା ନା କ'ଣ? ସେଇ ଗୋଡ଼ରେ ଏକା ଚାଲିବା ନା ଗର୍ବ ହେଇଯିବ? ସେଇ ତ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ ସମୟ ନଥିବ, ଗାଡ଼ି କିକ୍ ମାରିବ କେତେବେଳେ ବାହାରିଯିବ। ଏ ମାର୍ଗଟା ଏ ପ୍ରକାର। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ ସମୟ ନଥିବ, ସେବା କରୁଥିବ, ଭଜନ କରୁଥିବ, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଟିନ୍ ଭିତରେ ଆମକୁ ରଖାହେଇଛି, ଏଥିରେ ତ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେ 2-4ଟା ଗାଡ଼ି ଥିଲେ ତ ଧରିବ ନା କ'ଣ? ସେ ଆହୁରି ବନ୍ଧନ, ତାକୁ ଚାଇ ପକ କିଏ ନେଇଯିବ, ଆଉଥରେ ହଇରାଣ ଟେନସନ୍ ନା କ'ଣ? କିଏ ନେଇଯିବ, ତାକୁ ଚାଇ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖୁଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିରକ୍ତି ଏସବୁ ବାସ୍ତବରେ। ଏଥିରେ ଗର୍ବ ହେବ କ'ଣ? ବରଂ ଆହୁରି ସତର୍କ ପ୍ରହରୀ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ଏସବୁ। କିନ୍ତୁ ସଂସାର ଯଦି ଏସବୁ ବସ୍ତୁ ମିଳିବ, ସେଠି ଗର୍ବ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ଭଜନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସଂସାର ରହି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭଜନ ଉନ୍ମୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଭଜନ ଉନ୍ମୁଖ ଭଜନ ପଥରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆସୁଛନ୍ତି ନା ମହାପ୍ରଭୁ। ବାସ୍ତବରେ ଭଜନର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ଅନୁଭବ ଭଜନରେ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ସବୁ ପଢ଼ୁଛେ, ଲେଖା ହେଇଛି, ବାସ୍ତବରେ ସଂସାରର ଯେତେ ସବୁ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁର ମୂଲ୍ୟ ସବୁ ହରିଭଜନ ପାଖରେ ଅତି ତୁଚ୍ଛ। ଏଇଟା ଯିଏ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଅନୁଭବ କରିବ, ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଭଜନରେ ସେତିକି ତା'ର ଅଗ୍ରସର ହେଇଛି। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଥିଲା ସମୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମଠ ଆସ କଲେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, ଆମେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ନା କିଛି କିଛି ହେଉନି କି? ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ହେଉନି? ହେଉଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହେଉଥିବ। ଘରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଥିଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିଲୁ କି? ସାଇତି କରି ବହି ଭିତରେ ରଖିକିରି ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର, ତାର ପେଜ୍ ନମ୍ବର କୋଉଠି ଭିତରେ ରଖିଥିବ, କେତେଟା ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥିବ, ସବୁ ମନେ ରହୁଥିବ ନା କ'ଣ କମଳ? ମୋର ତ ମନେ ଅଛି, ପୁରା ନୂଆ ନୋଟ୍ ମିଳିଲେ ସେ 2005-7 ଦେଖୁଥିବାର, ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଲୋଭ ଲାଗୁଥିବାର। ନୂଆ ନୋଟ୍ଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ତ ଦେଖୁଥିବାର, ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ଥିତି ଅଛି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କିଛି ମିଳୁଛି ଭଗବାନ କୃପାରୁ, ଗୁରୁଦେବ କୃପାରୁ। ସେତେବେଳେ ନିଜର ବୋଲି ଗୋଟେ ଥିଲା, ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛେ? ଆମ ନିଜର ସୁଖ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ବି କରିବା ଭଗବାନ ପାଇଁ କରିବା, ବୈଷ୍ଣବ ପାଇଁ କରିବା। ତାର ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛେ, ସେଇଟା କଥା କୁହା ନାହିଁ, ଯତ୍ନ ରଖା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆସକ୍ତି ଥିଲା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ନିଜରକୁ ଗର୍ବ ଆସୁଥିଲା, ଗୋଟେ ସେ ଗର୍ବ ଅଛି କି? ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବ, ପକେଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଧରିଥିବ, ପକେଟରେ ହାତ ଚାଲିଲି, ଗୋଟେ ବୁଟ୍ ପକେଟ ଚାଲିବ, ବାଜରେ ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ ହେଇଥିବ, ପକେଟରେ ତ ହାତ ମାରିବାକୁ ନଥିବ, ଟଙ୍କା ଧରିଥିଲେ ତାର କୁଆଡ଼େ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବାହାରିବ, ତାର ବାହାରିବ କୁଆଡ଼େ, ତାର ନାଇଁ ତ ସେଠି ଆସେ। ସତ କଥା, ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତିଟା। ତାର ତ ଅଭିମାନ ନଥାଏ। ଏଠି ଆମକୁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ହରିଭଜନରେ, ମାର୍ଗରେ, ଏଠି ନିଜର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই, তুমি তো আমার পিতা মাতা বন্ধু ভাই। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁସ୍ଥ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଗୌତମ ଠାକୁର କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ତୋମାର ସଂସାରେ କରିବ ସେ ମନ, ନହିବ ଫଲେର ଭାଗୀ। ତମର ସଂସାର ବିଷୟ ପ୍ରହରୀ କହିଲେ। ତୁମାର ସେବାର ତରେ ଉପାର୍ଜିବ ଧନ, ତମରି ସେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରି, ତମର ସଂସାର ବ୍ୟୟ କରିବ ବହନ, ତମରି ସଂସାରର ବ୍ୟୟକୁ ମୁଁ ବହନ କରି, ପରିବାର ବି ତିଆରି କରିଥିବ, କୃଷ୍ଣର ସଂସାର ହେଇଥିବ ସେଠି, ସଂସାରଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଂସାର ହେଲା ସେଇଠି, ତାଙ୍କ ସଂସାରକୁ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। এই ପ୍ରକାର ଠାକୁରଜୀ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର ବାସ୍ତବରେ।
अत्र चोदाहरन्तिममितिहासं पुरातनं वृकासुराय गिरीश वरं दत्त्वापसङ्कटम्। गिरीशः शिवः वृकासुराय तन्नामक असुराय, ये जो शंकर भगवान आउ जो ब्रह्मा की कथा कहला पूर्व एमाने क्षण के रुष्ट क्षण के तुष्ट। देखो कि प्रकार गिरीशंकर अवस्था। शंकर जी कौन वृकासुर है तन्नाम असुर, वृकासुर नाम को असुर को वरं दत्ता वर प्रदान कले, संकटं कृष्णम आप प्राप्त, तापर संकट को स्वागत कले, विपद पड़गला। से वर माई मु जहाँ मस्तक हस्त रखी से भस्म हो भस्मासुर। भोले बाबा तो भोले बाबा विचार भी कले नहीं, तथास्तु करदे। कहला हाँ जा तो जा मुंडे हाथ रखु से भस्म हो। तापर असुर तो असुर बरदाता को ही गुड़ेला, देखला कई तो पाखे ना परीक्षा करेंगे केमती। कहला प्रथम आपण मुंडे रखी। से शंकर जी बुझले रे 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 भाई हे भगवान नाई 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 कह से शुणुंट कि दौड़ला पूरा। ये अधिकारी हवा दरकार। अधिकारी ठाकुर जी विचार कर दियंती, अनधिकारी मान को दियंती नहीं, विचार कर अनधिकारी मान देले हम कौन असुविधा हो। देवता मान विचार ना। शंकर जी बर कौन दे से बरटा संकट होगा। एतत् विषयकं पुरातनम इतिहासम अत्र अस्माकं मुक्त विषय पौराणिकाः उदाहरन्ति च दृष्टान्तेन उल्लिखयन्ति च। कहले शंकर एक समय वृक नामक असुर को वर प्रदान करी जेपरी संकट रे पतित होते पौराणिक गण प्रस्तावित विषय उदाहरण रूप से प्राचीन इतिहास कथा उल्लेख करता। पौराणिक मैंने कथा प्राचीन इतिहास कथा वर्णना करछंती कि प्रकार वृकासुर को शंकर भगवान वर दे विपद रे पड़ते। ये अधिकारी की वर देवा कथा विपद रे पड़ते। वृक नाम असुर पुत्र शकुने पथि नारदं दृष्ट्वा ततो संपप्रच्छ देवेषु त्रिषु दुर्मति। शकुने हे तन्नामक असुरस्य, गोटे असुर थिला शकुनी, शकुने शकु तार पुत्र होची दुर्मति ही दुर्बुद्धि वृक नाम असुर। से शकुने असुर गोटे दुर्बुद्धि दुष्ट गोटे पुत्र थिला ता नाला वृक। पथि नारदं दृष्टवा, रास्ते जाऊला देखला नारद जी आसन, नारद बाबा। त्रिषु देवेषु ब्रह्मा विष्णु शिवेषु मध्ये आशुतोषं पप्रच्छ, को नाम आशुतोषं शीघ्र संतोष अस्तुं ब्रूहीति पृष्ठवान। से पचारा ब्रह्मा विष्णु शिव मध्य को भगवान अल्प संतुष्ट होती ता नाड़ा मत कह। बरमाग्य नारद जी को पचार। शकुनी नामक असुरर पुत्र दुर्मति वृकासुर एक समय पथरे नारदंकर साक्षात्कार लाभ करी तांको निकटरे ब्रह्मादि देवत्रयर मध्य कौन को देवता सेवकगण प्रति सत्तर संतुष्ट होती यही कथा जिज्ञासा करथिला। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी मध्यरु को देवताटा जल्दी संतुष्ट होती तांकर सेवक मान प्रति। नारद बाबा तो नारद बाबा सी तो लीला पुष्टि करने मुख्य रूल करती। मिलला गोटे मौका गोटे तांको। स आह देवं गिरिशम उपाधावत् सिद्ध्यसि जो अल्पाभ्यां गुण दोषाभ्यां आसुतुष्यति कुप्यति। कहले स नारद आह
तम उक्तवान से नारद से कहले कौन कहले कहले जह अल्पाभ्यं गुणदोषाभ्यं यथाक्रमम आसु सत्वरं तुष्यति तुष्ट भवति कुपति कुपितश्च भवति। जे अल्पाभ्यं अल्प गुण दोषरे यथाक्रमे गुणरे संतुष्ट होती दोषरे कुपित होती तं देवं गिरीशं शिवम उपाधाव आराधय। से शिवों को आराधना कर जे कि अल्परे संतुष्ट सब आउटी के परे पूरा असंतुष्ट कुपित। सत्वरं सिद्ध्यसि प्राप्त मनोर अत्थ भविष्यसि। से नारद कहले जे जी सामान्य गुण व दोषवशत ही सत्वर तुष्ट व रुष्ट ही थांती से शंकर को आराधना कर ताहले सत्वर अभीष्ट लाभ समर्थ हे। ये सामान्य गुण रे दोष रे संतुष्ट सरुष्ट ही होचंती से शंकर जी को तुम आराधना कर कले तुम जिते अभीष्ट सब लाभ हो। परम आगे जाएगी सबंदिनो स्तुति पाठकय दशास्य बाणस्तुष्ट स्तुवतोर्बंदिनोरिव ऐश्चर्यम अतुलं दत्त्वा ततापसु संकटम्। दशास्य बाणयतुष्ट स्तुवतोर बंदिनोर बिंद बंदिनोरिव ऐश्चर्यम अतुलं दत्त्वा ततसापस्सु संकटम। सह बंदीन स्तुति पाठकय इव स्तुवतो स्तुतिं कुर्वतो माने स्तुति पाठक सदृश से स्तुति कले। किए करथिले बंदीनो स्तुति पाठ कहले दशास्य वाणय दशा माने रावण बाणय माने बाणासुर रावण बाण राजय तो प्रतीत्यर्थ तुष्ट सन। ये गणपति बड़े संतुष्ट थे शंकर जी। अतुलम ऐश्चर्यं दत्त्वा बहुत ऐश्वर्य देते तथा ताभ्यांशु संकटं कैलाश उत्पाटन रूपं पुरपालन रूपंच महत् कृष्णम आप प्राप्त। रावण को बर देले रावण से कैलाश उठिया चेष्टा कल उठा भाई क्या मूर्ख परीक्षा। रावण और बाणासुर बंदी जुगल न्याय स्तुति करिले शिव से अतुल ऐश्वर्य प्रदान करी एक जनर निकट होते कैलाश उत्पाटन रूप एवं अपर निकट होते ताहार पूर्व पालन रूप महासंकट प्राप्त होता। बाणासुर को रक्षा करने पुर को रक्षा करने गले युद्ध कले संकट पड़ते। आ ये रावण शिष्य से शिष्य गुरु पूरा आस्थान को उठाया चेष्टा कला उपाड़िया कैलाश टाक फोपाड़ चेष्टा कला से ऊपर बसी से गोड़ चापी देला और हाथ पात पूरा उठ कौन। ये जहाँ को बर दे शंकर जी से मैंने आगे विपद ढाली ये देवता मानकर ये प्रकार मान देवता उपासक मानकर गति भी से प्रकार केते तो भूली जाती विस्मरण हो जाती आ जते महान महान के अच्छा से माने जी बर दो पछरे गोड़े ये ठाकुर जी चिंता कर अधिकारी की दियंती अनधिकार जदि देदो कौन हम असुविधा हम निजर विपद पड़ गोटे लोक उठा बुद्धिमान लोक गोटे हाँ
ତାହାର ବି ମାରିବା ଆଉ କ'ଣ କାହାକୁ ମାରିବା। ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଗୋଟେ ଥିଲେ, ରାଜା ଗୋଟେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କାହା ପ୍ରତି ଆସିଲାଣି, ସବୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କାମ କଲେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ ରୂପରେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ଟାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ସେ ବନ୍ଦରଟାକୁ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରାଇଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନା, ପୁରା ଟ୍ରେନିଂ ହେଲା। ସେ ରାଜାର ପାଖାପାଖି ସବୁବେଳେ ରହିବାର ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ, ତାକୁ ପୁରା ସୈନିକ ଭଳିଆ ରହିଲା। ସେ ତାକୁ ଦେଇ ପୁରା ଖଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଧରିଥିବାର, ସେ ଚାଲୁଥିବାର ମାଙ୍କଡ଼ ସାଥିରେ, ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବାର, ବିପଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ଥରେ ରାଜା ଶୋଇଛନ୍ତି, ମାଙ୍କଡ଼ଟା ବସିଛି ସେଠି, ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ମାଛି ଗୋଟେ ଆସି ରାଜା ନାକରେ ବସିଲା। ଇଏ ହେଇ ହେଇ କରୁଛି ହାତରେ, ସେ କାହିଁକି ଯିବ, ମାଛଟା ଧୀରେ ଉଡ଼ିଯିବ, ଆଉଥରେ ବସିବ। ମାଙ୍କଡ଼ ତ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ, ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁରା ବିପି ଟେକିଗଲା। କହିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାଛି ଗୋଟେ, ସାରା ରାଜ୍ୟ ମୋତେ ସଲାମ କରୁଛି। ରାଜା ସାଥିରେ ଗଲେ, ଗୋଟେ ମାଛି ମୋତେ ମାନୁନି, ଧରିଲା ଖଣ୍ଡଟା ପକେଇଲା ଗୋଟେ ଚୋଟ, ସେ ରଜାର ନାକ ପାଖ ଉଡ଼ିଗଲା ହାତରେ। କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ଅନଧିକାରୀକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଏମିତି। ଯେଉଁମାନେ ଅନଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେବ, ତାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ଭୟାବହ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ସଂସ୍ଥା ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ପରିବାର ବା ସମାଜ, ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଜଗତ, ଭଗବାନ ଦେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଯାହାକୁ ତା ଦେଲେ ହଉ କି, ମାଙ୍କଡ଼ ହାତେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଭଳିଆ ନାକଡ଼ା ଉଡ଼ିଦେଲା। ସେମିତି ଶଙ୍କରଜୀ ଦେବତାମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଜୀ ବିଚାର କରିବେ। ଯାହାକୁ ତ ମାଗିଲେ ଦେଇଦେବେନି, ବିଚାର କରି ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସେ ବରରେ କୌଣସି ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ। ଏମିତି ହୁଏ ବେଳେବେଳେ। ଏଇଟା ପିଲାବେଳର ଗପଟା ଶୁଣିଥିବେ, ଏଇଟା ତ ଅଛି କେବେଠୁ ପୁରୁଣା ଗପଟା। ଏମିତି ଗପ କେତେଟା ଅଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ସବୁ। सुसंकटम क्रमे कैलास उत्पाटन पुरी को चालना, ये प्रकार इत्यादिष्टमसूर उपधावत सौगात्रतः केदार आत्मक्रुवो क्रुवेण जुहान अग्निमुखं हरम। नारदेन इत्यादिष्ट उपादिष्ट असुर सबृकः, नारदଙ୍କ द्वारा यही प्रकार से वृकासुर उपदेश प्राप्त परे केदार क्षेत्रे स्वगात्रतः आत्मक्रोवेण माने गात्रात स्व मांसं गृहीता तेन बा, निज शरीर मांस देगिरी कोठी अग्निमुखम अग्निरेव मुखं यज्ञ भाग प्रापक जस्य तं हरं शिवं जुहान अग्निमुखेन शिवाय शिव आहुति दत्तेति अर्थ उपाधावत आराधितवान। बारे निज शरीर मांस काटी अग्नि रे आहुति दौची, से शिव को जमी आहुति, शिव स्तुति कर शिव ना शिव को उद्देश्य आहुति से देला। यह कुछ साधना असुर मानकर। नारदर यही रूप उपदेश वृकासुर केदार क्षेत्र में निज गात्र होते मांस ग्रहण पूर्वक तद्वारा महादेवर उद्देश्य अग्निते आहुति प्रदान करी आराधना करते। मांस काटी कर दे कितनी साहस माने धैर्य नहीं। तांत्रिक मान कर तांत्रिक माने चंडी प्रकट हेले मांस टी काटिक देवे। से साधना सेमती से अघोरी साधना उच्च साधना से तामसिक साधना से निज गात्र हिते निजर अस्त्र द्वारा निजे ही छिन्न करिया ए मांस द्वारा अग्नि आराधना। निज शरीर अस्त्र द्वारा निजे सो मांस बाहर कर दी। शिव कहीं प्रकट होनी, ये जबरदस्त बर मगा जाऊँ।
ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠୁ ଜବରଦସ୍ତ ବର ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି ଦାଦାଗିରି କରିକି। ଏଇଟା ଦାଦାଗିରି ସଦୃଶ ନା। ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି ଆସନ୍ତି, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଉପାସନା ମାର୍ଗ ହିଁ ବଡ଼ ତାମସିକ ମାର୍ଗ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଲଗା। ଏମିତି କେତେ ଜୀବନ ଦେଲେ ସେ ଠାକୁର ଆସିବେନି, କେତେ କରମ ଫଳ ବୋଲି ଭାବିବେ। ଏମିତି କିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଏସବୁ କରେନି କେବେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଏସବୁ କରନ୍ତିନି। ଏସବୁ କୁଚ୍ଛ୍ର ସାଧନା ଭଗବାନ, ବରଂ ତାଙ୍କରି ସେବା କରିବ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରସନ୍ନତାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନରେ କାହିଁ ସେ କରିବ। ଏମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଆସ୍ୱାଦନ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବେ। ତାମସିକ, ରାସିକ, ସାତ୍ଵିକ ଭକ୍ତି, ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତି। ହଉ, କାଲି କରିବା, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ମାନେ କେତେ ଶକ୍ତି, ମାନେ ଅସ୍ତୁ କହିଦେଲେ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି। ଖାଲି କହିଦେ ଅସ୍ତୁ ତଥାସ୍ତୁ, ମାନେ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଇଯାଉଛି। କି ପ୍ରକାର ପାୱାର। ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଏସବୁ। ତଥାପି ତାଙ୍କରି ବରରେ ସମର୍ଥମାନ ହେଇକି ତ୍ରିପୁର ବିଜୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୁପଚାପ ବସି ସବୁ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ାକିରି ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଭଜନରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ଦେଖ। ସେ ଶଙ୍କରଜୀଙ୍କ ବରରେ ରାବଣ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟ ନା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଇଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ଲଙ୍କା ତିଆରି ଗଲାବେଳକୁ ସେ ବସିଥିଲେ କେଉଁ କୈଳାସ ଭିତରେ, ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ। ତାଙ୍କରି ବର ପାଇକିରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା ଇଏ ନା କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର କରାହେଉଥିଲା। ପୁରା ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଯାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ଉପରେ ବସିକିରି। ଏମିତି ନା, ଷଣ୍ଢ ଉପରେ ବସିଥିବେ, ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା। ରାବଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା ପୁଷ୍ପ ବିମାନରେ ଯିବାରେ ସିଏ ବାବରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। 10ଟା ମୁଣ୍ଡ 10 ନନ ସିଏ। ଇଏ ଯେ ସାପ ଯାଉ ଗୁଡ଼େଇକି ସେ କେତେ କ'ଣ ପୁରା ରାଜା, ଗୋଟେ ସମ୍ରାଟ ଗୋଟେ ସିଏ। ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ବଜାଉଥିଲେ, ଯମରାଜ ତାର ପର୍ସନାଲ ଡକ୍ଟର ବୋଲି କହୁଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠି ସଦା ବିରାଜମାନ। ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ପ୍ରକାର। ମାନେ 33 କୋଟି ଦେବତା ରାବଣଙ୍କର ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲେ, ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ। ଶଙ୍କରଜୀ ବାହୁ କିଏ? ସାପ, ମୂଷା, ମୟୂର, ଷଣ୍ଢ। ବଣ ରହିଲେ ତୁମକୁ କି ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ, ପରସ୍ପର ବିରୋଧାତ୍ମକ ଜୀବମାନଙ୍କର ସମନ୍ୱୟତା ସେଠି ରହିଛି। କିଏ କାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଦକ ରହିଛନ୍ତି ସେଠି। ଏଇ ହେଉଛି ଭଜନର ଚମତ୍କାର। ଶଙ୍କରଜୀ ଏମିତି ଭଜନ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଦକ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଭାବ ଅଛି, ମିତ୍ରତା ଭାବ ଅଛି। ମୂଷାକୁ ସାପ ଖାଇବ, ସାପକୁ ମୟୂର ଖାଇବ, ମୟୂରକୁ ଷଣ୍ଢ ଗୁଡ଼େଇବ, ଏମିତି ନା। ଖାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ସିଏ। ହରିଭଜନରେ ଶତ୍ରୁତା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ଗଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ, ବାଘ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିଲା କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କହିକରି। ନିତ୍ୟାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ଅବଧୂତ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବାଘ ଉପରେ ଚଢ଼ି ପଡ଼ିବେ। ବାଘଟା ଉପରେ ଚଢ଼ି ପୁରା ଘୋଡ଼ା ଭଳିଆ ଚଲେଇ ତାକୁ। ସେ ବିଚରା ବାଘ ବି କିଛି କହିବନି, ତା କାନଟା ଧରି ଚଢ଼େଇ। କୁମ୍ଭୀରକୁ ଯିଏ ସମୁଦ୍ର ଗଙ୍ଗାରେ ପ୍ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, କୁମ୍ଭୀରଟାକୁ ଡାକି ତା ଉପରେ ନୌକା ଭଳିଆ ବସି ଶୋଇବେ, ନୌକାରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ। ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଗୌର ଚିନ୍ତନରେ ଥାଆନ୍ତି। ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ତାର ହିଂସ୍ର ସ୍ୱଭାବକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ପୁଷା ମନେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତାକୁ କେତେ ହଣ୍ଟର ମାରିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚାର୍ଜ କରିକି କେତେ କ'ଣ କରି ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ରଖିକି ତଥାପି ଡରି ଡରି ଯାଉଥିବେ, ମାନେ ପଛପଟେ ଚେଇନ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ କାଳି ଟାଣି। କିନ୍ତୁ ଭଜନର କେତେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖ। ଧ୍ରୁବଜୀ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦଜୀ କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କେମିତି ମହାନ ମାନ ହିଂସ୍ରିକ ଜନ୍ତୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସବୁ ପୁଚ୍ଛ ଜାକିକିରି କୁକୁର ଭଳିଆ ରହିଛନ୍ତି। ବାଘ ମଧ୍ୟ ପୁଷା ମାନିଯାଏ ସେଠି। ଏ ହେଉଛି ଭଜନ ଇଏ ନା। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ମଦନ୍ମତ ଗଜରାଜକୁ ବି ଶିଷ୍ୟ କରିଦେଲେ।
ହାତୀଟାକୁ ଶିଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ନା ଉଦଣ୍ଡ ତାର କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସମାନ ଦାସ କାନପୁରରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜମିଦାରକୁ ବି ଶିଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। କହିବାର ଥିଲା ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମାନ ଜଗାଇ ମାଧେଶ୍ୱର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତକୁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଉପରେ କୃପା କଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଭଜନ। ଆଜି ଗୁରୁବାରକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି କେତେ ସମାଜର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତର ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ କାହାକୁ କ'ଣ ନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା ଯଦି କରିବା ଏସବୁ ଅଚିନ୍ତନୀୟ କଥା। ଏସବୁ ଭଗବତ ଶକ୍ତି ଭାରି ଭଜନର ଚମତ୍କାରୀ। Once upon a time there was a king. He was keeping a monkey for his protection. Then that king was already, he became upset. He lost his faith on his dynasty. So he too much attached to the monkey. He trained the monkey and he appointed monkey as his bodyguard. Wherever the king was going, the monkey was also traveling with king, carrying one sword, khanda, weapon. Once the king was sleeping, one mosquito, one fly, he was sitting nicely in the nose, king's nose, and the monkey shouted, "Hey, go, slightly, sign, go out, show hand." But the fly, some little flying and came again, coming and sitting on the nose. The monkey, the nature of the monkey, everyone knows. He forgot what he is trying to do now. Then he raised his hand and always he was keeping in hand his sword, weapon. Then what happened? Then he attacked. He cut it like that. He wanted to kill the fly, but by mistake the nose, already the king lost his nose. Only nose, not all head, please. Huh? Only the nose, not full head. Okay, full head. No, nose is okay. Okay, nose. This is the story. Those are unqualified. If someone gives the responsibility because of their foolishness, his foolishness, the institutions become destroyed. This is the problem. So Shiva and the demigod Shankar Bhagavan and the Brahma, because of some unqualified, authentic, unauthentic. Okay, unqualified. They are very too much pleased to the devotees, and before thinking what they desiring, always they gave the benediction, okay, tathastu, but at last. So who is unqualified? The demigods or the demons? Demons. This is the problem. But our Lord Krishna, before giving something to his devotee, he is thinking both sides. Thinking and thinking after he gives. If someone accepts something from the Lord's, any material object also, there is no side effect. If someone receives something from the demigods, because of this object, definitely he will suffer. The result, the fruits comes out not good. Huh? Okay. Krishna also for some material thing, he will give you, but after you will cry also, because after
feel this. If you desire something, Lord will give, but you will suffer and again you come back after some days. ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରି କିଛି ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଭଜନ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ ନା। କିଛି ଦିନ ମସ୍ତିରେ ରହିବେ, ସେ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁରେ ତାପରେ ବିରକ୍ତି ଲାଗିବ, ଆଉ ଥରେ ପତୁ ଆସନ୍ତି। ଓକେ, ଶ୍ରୀ ରାଧେ। ଗୀତ ଗାଇବା ପରା, ହଉ ଆଜି ଗୀତ ଗାଇବାନି। Today is no Gita, only Mahamantra. Shri Radhe. और गोरार माँ गीत गाओ ना कि महामंत्र गाओ ना, हाँ गाँच ना, क्या तो टोन टा के शुणु ना आम। श्री राधे। और सब पढ़े सब सरीगला। कौन गया? कमला प्रभु गाओ, तुम गाओ, तुम गाओ। आज मोर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna
राम 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 हरे हरे जय निताय जय गो जय निताय जय गो जय गुरुदेव सुन गुरुदेव जय गुरुदेव सुन गुरुदेव जय प्रभुपाद सुन प्रभुपाद जय प्रभुपाद सुन प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल 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 सुबह